So we're at Tabor Hills, guys, to serve. Morning. Hingal gamay. Kutasag lakaw eh. Ma'am, may baligya. Snack po ni ma'am. May baligya. Ano ba? Morning. Murag kag naasa. Murag kag drone san. Oh, no, murag kag paligarilyo ka dito. Paligarilyo ka dito. Naarang ko ito eh. Pilo yung mask na. Hinood na. Apo, murag lagi. Humba na me. Nangadto na me. So hi guys, this is our day 2 for the Holy Week, no, the service. So we are at Tabor Hills. So monitoring lang ta for security. So we are tasked for communication nga side. 3-4 control. So update whatever situation sa area. And at the moment naata sa parking area nag check. So nakadari nag look out for the meantime. So mo to siya. Standby. Wala ra 46, wala ra Mosaka, pero namo gyud nagparking diri sa kilid. Muning dugay maka sulod ang uban ba nga padong diri sa soccer field. Okay ra pa na og napay daghan bakante diri sa ubos. Pwede ra? Pwede dire mo agin hapo dito ay diyan eh. Pili lang. Pero mas taas to dito. Okay. One. Uman na ilahang kuan. Manapod ang duty. Di na angay pa kuanan og kandila dre. Delikado na. Okay ra tulog nagdemoan nila sa bus. Isod kayo. Na paubos ba pulo na.
Oh, may mga wire sila mo. For our community service sa Holy Week. So, padulong na ta ulit. Pizza man eh. Ay. Oh! Oy, nagtanaw-tanaw ka man. Magdili. So, muadto na ta guys. Uli na ta. We're done for today.